أيوة. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسلامه أمبي على فوق على بركة على ولي مندو. بي أمبي au Conseil islamique laya. Ani au Conseil barakelaw. Ani chrétien sofla. Ka fara an kɔrɔkɛ kan ani an karamɔgɔ n'o ye Cheikh Mohamud Diko ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka hakilila dɔw di ɲɔgɔn ma jamana in a bi cogo min na bi diinɛmɔgɔw olu man ka sigi f'u ka wuli k'u seko kɛ o de y'u ka masuuliya ye lahara ala b'u ɲininka ni degun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali duw kɔnɔ a wajibiyalen bɛ diinɛmɔgɔw de ka wuli ka jɔ dekun in ka se ka bɔ yen jango dekun min ni a ti du kɔnɔ f'a bi jamana yɛrɛ de kɔnɔ an bɛɛ kungo don a man ka diinɛmɔgɔw sigilen ka to a bi wajibi u ka diinɛ b'u wajibiya u ka se ka bɛn ɲini u sigiyɔrɔw la lafiya bɛ se ka don cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na sabu ka d'a ka fitinɛ a man ɲi fitinɛ man ɲi kumana a ɲininen don diinɛmɔgɔ bɛɛ fɛ i ka fitinɛ kunbɛn ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan jango yɛrɛ ka yɔrɔ o de la diinɛmɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ an kana sigi bi ka hakilila dɔw lase jamanadenw ma hakilila min sɛbɛnnen don ni secrétaire général bɛna hakililaw kalan nka hakilila mana taa ka segin cogo o cogo a bɛ fɛn kelen dama de kɔnɔ malidenw mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali dilan an yɛrɛ kɔ mɔgɔ bɛ se ka fara an kan nka dilanbaa wɛrɛ t'a la an yɛrɛ kɔ o tumana furuku an k'o bɔ a kɔnɔ a kɛra minnu bɛ fanga na bi a kɛra politiki mɔgɔw ye sigi ka kuma ka hakili ɲumanw jira ɲɔgɔn na ni sigi kɛra ka kuma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna faamu bi sɔrɔ yen kumana diinɛmɔgɔw bɛ min ɲini o de bɛna kalan mɛ o belebele de ye sigi ka kɛ ka kuma ni mɔgɔw kumana ni ala sɔnna faamu bi sɔrɔ kumana an ka jamanadenw ka jɛn n'a ye minnu bɛ fanga na bi ani politiki mɔgɔw u ka sigi ka kuma u ka hakililaw yira ɲɔgɔn na u ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn fana pour que jamana in bɛ se ka basigi sabu jamana in bɛ dekun dɔ kɔnɔ jamana in fan caman bɛ yen bi a tɛ mali ka bolo kan a bɛ bolo wɛrɛw kan min dogolen tɛ maliyɛn si la bon o la maliyɛnw man ka sɔn bilen jango minnu bɛ bamako yan politiki mɔgɔw ani minnu yɛrɛ bɛ fanga na bi u man ka jɛn n'a ye fiyewu foyi ka se ka don jamana in kɔnɔ tuguni jango bamako a bɛ fɔ min ma bɛnbaliya o tɛ mali ka hɛrɛ ye sigi in kun ye nin de ye ani an karamɔgɔw ani kerecɛnw an jɛra ka bɛn nin de kan k'a fɔ an ka kuma maliyɛnw fɛ kumana o kuma min ni bɛn kɛr'o kan n'o sɛbɛnna kerecɛnw ni silamɛw fɛ o kumana secrétaire de bɛna o kalan bɛɛ ka se k'o lamɛn o secrétaire kɔfɛ nin kuma in sira kan ni ala sɔnna an karamɔgɔw ani kerecɛnw dakurunya fila min mana y'u bolo u bɛna olu lase salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa bisimilahi rahmani rahim wa salatu wa salam ala rasulillah ne kun kan ka kuma min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o caman fɔ a ka kuma dayɛlɛli kuma na n'o ye Sherif Usumani Odani Hayidara ye mɛ tiɲɛ don n'i ye mɔgɔw wele surtout ni jama saniyali an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka an lajɛ jamana kɔnɔ ani a kɔ kan a bɛ tile fila bɔ fana information bɛ bɛɛ bolo k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ka jɛ ka communiqué dɔ kɛ jamanadenw ye o information bɛ mɔgɔw bolo donc a ka kan n'aw nana o sigi la ka kɛ o déclaration ye a ka sigi kun dɔɔni ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani sabu ɲuman minnu ye aw fara ɲɔgɔn kan o la an b'a fɔ dɔrɔn ŋaniya ɲumanw ani hakilila ɲumanw ani hami ni jamana ye jamana basigi n'a kɔrɔsuma ye o hakililaw de ye ɲɔgɔn kunbɛn kari kun na kari fɔ kelen na parce que église fila bɛɛ bi yan an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn au conseil islamique siège an bɛ yen de bi au conseil ɲɛmɔgɔ bi yan au conseil président d'honneur n'o ye imam Mahamud Diko ye ale fana bɛ kɛnɛ kan n b'a miiri ŋaniya kelen de y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ti tɛmɛ dɔgɔkun fila kan au conseil siège la yan anw ye ɲɔgɔn ye
on a dit que jamana bi crise dɔ kɔnɔ an bi ka taa cogo dɔ an obligé le don ka position dɔ ta ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka se ɲɔgɔn ma tuma min na n'an wulila ka to contrat kɛ an ka président ye Seydou Sono Hadara a ko Imam Dicko fana ye ne wele a ko jamana bi cogo min kɔnɔ k'a bi fɛ ko an ka sigi dɔ kɛ Sebenikɔrɔ o sigi de kɛra sibiri don an taara sɔrɔ Imam Dicko a ye Bamakɔ famille fondatrice a y'olu démarché église catholique a ser'u ma église protestant a ser'u ma Seydou Sono Hadara ko a y'ale fana wele aw nana min na n'a ye min fɔ ne na a bɛɛ ye kelen ye a y'a to an ka taa o sigi la an k'o lamɛn fɔlɔ ni min bɔra o la n'an bɛ min kɛ an bɛ sɔrɔ k'o kɛ anw yɛrɛ bɔra Dicko ka sigi kalan o de senfɛ o la an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sebenikɔrɔ an y'a sɔrɔ anw nana ni hakilina min ye ale ye devant ta o la a mɛnna a ye bɛɛ démarché o y'a sɔrɔ anw fana ni o hakilina kelen bɛ haut conseil niveau la bureau national ye réunion k'o kan yan ka an ci ale yɛrɛ ma k'a fɔ an ka wuli k'o baaraw daminɛ tuma min na ni Imam Dicko ye an wele k'u fɔ an ɲɛna ale bi fɛ nin de ka kɛ an k'o la e filɛ k'o min kɛ ani min bɛ anw kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye chrétiens fana kun k'olu y'u ta labɛn mois de septembre u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn olu fana bɛn'u ta kɛ protestants ko n'o ye cardinal Jean Zerbo ye yanni 22 septembre cɛ ko an ka se ka ko dɔ kɛ non de ça va pas an kana to jamana ka bila kunbada wɛrɛ la bilen protestants ko k'olu kun y'a jate minɛ juma ani dimanche juma kelen ka taa silamɛw ka ala wele misiri kɔnɔ dimanche kelen ka taa église ka dugawu kɛ an ko nin bɛɛ ye ŋaniya kelen de ye ani Imam Dicko ye réunion min convoqué aw nana ni miiriya min a bɛɛ ye fɛn kelen ye o tuma na nin dayɔrɔ n'a bɛnyɔrɔ man ka jɛnya a bɛɛ ka kɛ minɛn kelen ye bɛɛ ka don nin hakilila kɔnɔ kun si t'a la jamana basigi jamana kɔlɔsuma a kun ye dɔrɔn de bɛɛ ŋaniya ye nin ye église catholique b'a kan protestant b'a kan haut conseil fana tun b'a kan Imam Dicko fana hakilina kelen de ta hakilina bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun na an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ Mali bi crise min kɔnɔ bi an bɛ se ka mun kɛ walasa ka jamana bɔ a kɔnɔ an bɛ se ka wele jumɛn se an kɔmɔgɔw ma o de sigi kɛra Sebenikɔrɔ an bɛɛ n'a ka Sebenikɔrɔ o la sa komi hakililaw kɛra kelen ye miiriyaw ye kelen ye min b'an bɛɛ kɔrɔ kelen don an ka dɔw dɔ boloda ɲɔgɔn ye o tuma wele kana bila jamanadenw ma kɔmɔw ma yanni kɛwalew cɛ ni kuma bilala ɲɛfɛ minnu kan ka kɛ o kɔfɛ an bɛna jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ fɔ kɔmɔw k'a dɔn ko ɲɛmaaw yɛrɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo silamɛw ni chrétiens kɛlɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ ko ko nana jamana kɔnɔ crise la an delila an bɛ jɛ ka kuma na an bɛ jɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma la ni communiqué ni an jɛra k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ comité scientifique min y'a labɛn a réunion kɛra yan de kunu église catholique kun bɛ yan protestant kun bɛ yan centre Imam Dicko ka ciden kun bɛ yan an jɛra haut conseil siège de la k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ani kelenya kɔnɔ silamɛya tendance bɛɛ b'a la chrétien tendance bɛɛ b'a la o tuma na k'a jira komaw la ko ɲɛmaaw donnen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ mun kama ala kama ani Mali ka kelenya kama différent minnu bɛ yen an k'olu bila parce que jugu b'an k'a yɛrɛ kana kɛ ɲɔgɔn kan u y'a dabɔ nin ne wele kama o ba ko an ka bi da ɲɔgɔn ye ka nin heure in da ɲɔgɔn ye cikan min b'u bolo walasa ka n'o lase jamanadenw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka bɔ kuma na a ka kɛ kɛwale ye an ka fitininw bila an ka ɲɛsin essentiel ma qui est le Mali min bɛ ka tila an na dɔɔnin dɔɔnin kuma min kun donna ne da kuma ɲɛbila kuma na o de ye nin ye hakɛto ɲini k'o kan sɔli ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala tanu ka barka da ala ye ka sali ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana so dun salimu ana je muranga ye kuma min data ko in bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o hakilina kelen ye dibi tɛ ko in na laɲini wɛrɛ tɛ ko in na foyi tɛ yen min bɛ ko in jukɔrɔ min b'a la o de ye jamana in bɛ lahalaya min na bi a b'a wajibiya anw kan ka wajibiya jamanaden bɛɛ lajɛlen kan bi an ka wuli ka jɔ k'an jigi kɛ ala ye o kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ne y'a fɔ n burankɛ ye ani n dɔgɔkɛ a Sherif président ne ko a ma ko nin wulili in ye anw ma wajibi ye jamanaden bɛɛ lajɛlen anw fila an tɛ mɔgɔ si ni jamanadenya cɛ
an tɛ mɔgɔw ni yɛrɛ woloya cɛ nka ala ye fɛn dɔ k'an ye a bɛ wajibiya kan an ka wuli ne y'o f'a ye n ko ne nana bamakɔ hali jatigila tun tɛ na n'i ye don ye ko jamana o diinɛ kuntigiya n'a ɲɛmɔgɔya a bɛ e de bolo o jamana kelen in na n'i kumana mɔgɔ miliyɔn b'i laminɛ ne bɛ cogo min na ale bɛ ten anw ka sigi o jamana ye o bɛ bin ko anw tɛ fɛn f'o la an tɛ fɛn k'o la ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma danbɛmɛya tɛ sɔn o ma ne ka damira t'a to ko n ka sigi ka nin lajɛ ten an ma foyi ɲɛɲini ayi n ko a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya e kan anw ka wuli ka se mɔgɔw ma anw ka wuli ka jamanadenw wele o kuma welewele ma da de don diinɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jamana in den bɛɛ lajɛlen ma siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la diinɛ ma bɔ diinɛ na yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen de ko don k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko don tuma sera a sera sa an yɛrɛ dama an ka ko in lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ joli caman bɔnna ɲɛji caman kɛra dugu caman cira fɛn caman kɛra jamana in na bi min b'a to an ma kan ka sɔn abada ka sigi ten foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ min ni sigi ka fɔ tɛ se k'a ban jamana in an ye fɛn dɔ sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si diinɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kabilaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ siyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bara yan diinɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ni e t'a la i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ b'a la ala y'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'o d'an ma anw ka kan k'o mutualiser an ka kan k'o de fara ɲɔgɔn kan bi k'o kɛ atu ye k'a kɛ ka jamana in ka sursaut kɛ o de ye ka wuli an yɛrɛ ye diɲɛ k'a dɔn an yɛrɛ mago b'an yɛrɛ la an yɛrɛ mago b'an ka jamana ma welewele ma da don ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma n y'a fɔ cogo min diinɛ ma bɔ diinɛ na kabila ma bɔ kabila la siya ma bɔ siya la a bɛɛ de ko don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye kɛlɛ bɛ se ka kɛ maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a tɛ ban o tɛ hakilimaya ye ka bɛɛ dɔ kɛra mantonya la ka bɛɛ wele ni ala ye an bɛɛ jɛ ye ala min ye o kɔfɛ ka bɛɛ wele ni jamanadenya ye barisa an bɛɛ jɛlen b'o jamana kelen in na a ko in sera sa an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in kan fɛn minnu marifa ka kan ka taa fɛn min kama o tɛ an yɛrɛ dama ye kɛlɛ min n'a ka ɲi anw ma bi o de y'an yɛrɛ dama k'a lajɛ ladiriya ni tilennenya ani hadamadenw u hakɛw bɛ se ka lapasa cogo min jamana kɔnɔ o de ka kan ka ɲini barisa tilenbaliya bɛ jamana ci tilennenya bɛ se ka sabati an ka jamana la cogo min na anw ka kan ka effort bɛɛ lajɛlen kɛ o de ka kɛ nka an yɛrɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama o kun tɛ o tuma diinɛ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka hakilina min fɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan minɛn min kɔnɔ o ye nin hakilina in k'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ya rabbi ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ caya ka dusukun ɲuman d'an ma an ka ɲɔgɔn kun ka yafa ɲɔgɔn ma ka lafiya don an ka jamana kɔnɔ jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi salamu aleykum wa rahmatullah Sirif n'a ka jama an balimakɛ Yatara n'a ka jama ani an minnu sera yan bilibada in na an ka ala fo ka wale ɲuman dɔn nin ye dɔnba ye an bolo bawo ɲɔgɔnye kun ye min ye bɛɛ b'a dɔn jamana ka basigi de don o de sira fɛ sa sani an ka taa ɲɛ an bɛ masala deli k'a deli jɔnniw ye kabini mali yɛrɛ sigira jango kabini an donna démocratie in kɔnɔna na fo kana se nin waati ma ni gɛlɛya tɛna se a gɛlɛya danyɔrɔ la maa o maa bɛ yen tenitigiw maa wɛrɛw cɛw ni musow denmisɛnw maakɔrɔbaw n'u ni tora nin ko in na ala ka hinɛ u bɛɛ la dɛ
ala k'u da yɔrɔ suma ala k'u fara ka dugulandenw kan minnu fana bɛ yen nɔ ni kasara minnu wulilen filɛ nin ye n'a nɔ bɛ u farikolo wala u dusukun na minnu joginna hali bi ala ka nɔgɔya kɛ olu ye falatɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni gɛlɛya in i ye olu kɛ falatɔ ye diyagoya la olu ni u baw an'u ka makɔrɔw ala ka u hinɛ don an na an kana sɛgɛn u kana kɛ doni ye an kɔnɔ walasa u ka wuli ni hakilina ye min tɛ taa ɲɔgɔn bɔ hakilina ye min ye yafa ani kelenya hakilina ala ko nɔgɔya olu ye an bɛ kɛnɛ min kan a bɛɛ fɔra ka ban sababu de bɛ ko bɛɛ dɔ la adamaden ni nana diɲɛ dugawu bɛ kɛ kuma ala k'i nakan diya nakan diya sira dɔ ye nin ye diko bɛ se ma don min na ka nin kuma in fɔ n y'a fɔ n ko ne yɛrɛ a tun bɛ n kɔnɔ o ko de tun bɛ n bolo ni septembre bɛna se n b'a fɛ ka n balimakɛ serifu wele ka yasara wele ani n bɛ se k'a fɔ an jatigiw bamakɔ yan nɔ an ka wuli ɲinan 22 septembre kana kɛ an bolo san wɛrɛ ta ɲɔgɔnna ye san tɔw ta ɲɔgɔnna ye an ka wuli ka dugawu kɛ ka wajuli kɛ walasa ni san wɛrɛ 2022 o 22 bɛ se o k'a sɔrɔ mali bɔra nin kɔnɔ 22 ye donba ye mali bolo o tuma na gɛlɛya ninnu bɛɛ nana sɔrɔ a kɔnɔna na o tuma na an ka o lajɛ min se min ye o k'o kɛ nka aw diinɛ ɲɛmɔgɔw ta ye min ye o dɔnnen bɛ bɔ sira fɔlɔ o ye sentinɛliya ye sentinelle c'est pas espion sentinelle kɔrɔ bɛ di i bɛ kɔlɔsili kɛ ni tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ na ni tiɲɛni sira ye minnu kan ka don ani o tiɲɛni cɛ i ka f'u ye nka i y'i ta kɛ ten foyi tɛ bilen hɛrɛ de bɛ yen a y'i ta ten a y'i ta ten a y'i ta ten ni tiɲɛni kun bɔra e de bɛ ɲininka sini ala k'an kisi o ma o sentinelle baara ala k'an se a kɔrɔ filanan o ye jumɛn ye o ye delili ye ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'i da ɲuman don a la ka dugawu kɛ o tuma na n'i y'o baara kɛ i ka delili fana o fana kɔnɔna min na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka delili kɛ i ka ala deli fana o y'i ka baara ye o wajibiya bɛ an kan an kɔni bi don in na an bɛ yafa ɲini masala fɛ ka yafa ɲini jamana fɛ n'o baara min kalifara ma n'an b'a kɛ ka ɲɛ nka an b'a ɲini de an ye nin min daminɛ ne fɛ nin ye o ka kɛ an ka minnu ma kɛ ka ɲɛ o ka kɛ olu juru sara sababu ye walasa mali bɛ kɛ ka jigin bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ donc kelen b'i b'a mɛn maliyɛn bɛɛ da yɔrɔ bɛɛ da nka i ma ye adamaden ale dugawu yɛrɛ n'a mɛnna an t'a barika dɔn ala yɛrɛ t'a jaabi o parce que an b'a fɔ ten n'i ye maliyɛnw ka kumakan mɛn lamɛn bi dugawu o dugawu kɛra n b'a fɔ o tuma na ala ka jamana basigi wa bɔkun tɛ an si la koyi ni den wolola cɛ o muso n'a fɔra ko ni cɛ wa musoya donna dugawu fila caman bɛ kɛ nka fila bɛ yen an b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka o lajɛ k'i yɛrɛ lajɛ o dugale la ko ala k'i balo ala k'i nakan diya wa wele min filɛ nin ye ni diinɛmɔgɔw b'a kɛ malidenw ma a bɛ taa o sira de fɛ ko malidenw bɛ k'a dɔn k'a fɔ tuma na u ka balo an'u nakan diyali o ye cɛsiri ye de walasa jamana ka basigi kuma minnu fɔra ala k'a to an kɔnɔ an minnu b'a fɔ fana ala k'a to a ka kɛ tiɲɛ kuma ye a ye baara minnu kalifa anw ma jamana in kɔnɔ
ka sigi o kan n'o ye santinɛliya ye ani fɔ ka bɛn sira ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ni ala cɛ a ye dugawu kɛ an ye walasa an ka se k'o baara in kɛ ka ɲɛ n'o baara kɛra ka ɲɛ an bɛ kɛnɛ min kan bi sini ma n'a fɔ anw tilela nin kɛnɛ in kɛra nin de bɔra a kɔnɔ mun bɛna bange a kɔnɔ 22 septembre 2021 ani 22 septembre 2022 o k'a sɔrɔ nin bɛɛ kɛra kɔfɛ ko ye ala ko nɔgɔya an ye ala ko nɔgɔya an ye an tɛ se ka tulomajɔ la. nin ye foli dɔrɔn de ye sisan parce que min kan ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u y'a bɛɛ fɔ kerecɛnw y'u ta fɔ an yɛrɛ y'an ta fɔ ayiwa an hakili la sisan wele in dalen bɛ maliden bɛɛ de ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka bɔ bolo la n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ si tɛ se ka mali bɔ bolo la ka tɛmɛ maliden yɛrɛ kan mɔgɔ de bɛ se ka fara an kan mɛ an faso in a tɛ se ka lafiya ni an yɛrɛ tɛ o tuma na an ka kuma caman bɛ yen an ka n'u mɛn an ka min mɛn dɔrɔn malidenw de ye an bɛɛ ye ɲɔgɔn de ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛ bala ala de y'an sigi nin jamana in kɔnɔ wa jamana wɛrɛ t'an bolo yan kɔ an ka bonya n'an ka karama a bɛɛ bɛ nin dugukolo in de kan n'o ye mali ye o la an k'an ka mali kɔlɔsi an k'an ka wele da fana minnu bɛ mali ɲɛmɔgɔya la bi ni silamɛw ka wele y'u sɔrɔ ni diinɛtigiw ka wele y'u sɔrɔ u ka wele ninnu jaabi anw tɛ taa pilasi ɲini an tɛ jɔyɔrɔ ɲini an bɛ min ɲini an faso ka lafiya n'an ko a mago b'u la an mago bɛ faso lafiyali de la an b'o fɔ fanga ye bi an b'o fɔ politikimɔgɔw fana ye an mago bɛ min na jamana in ka lafiya don n'anw mago ser'u ma u k'an k'a dɔn an b'olu de ka baara la ala kama fana alors mɛ n bɛ fɛ k'a fɔ kuma in laban na nin ye ko in daminɛ de a t'i n'a fɔ ko banna dɛ a daminɛna bi de diinɛmɔgɔw bɛna wuli ka jɔ u seko bɛɛ la basigi bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogo min na ani kelenya an seko bɛɛ la nin y'a daminɛ de ye k'a fɔ baara bɛna wuli sisan kumana an bɛ segin ka wele da fanga ye ka wele da politikimɔgɔw ye ka wele da maliyɛn bɛɛ ye ni diinɛmɔgɔw k'u mago bɛ aw la u mago bɛ faso in sumani na basigili de la u k'u janto nin na kosɛbɛ wa u k'a dɔn fana mali bilama mali taacogo si t'a la ka diinɛmɔgɔw to yen o taacogo si maa o maa n'i y'o bila i kun na i fililen don taacogo si tɛ jamana in na ka diinɛtigiw to yen n'u y'o bila i kunkolo la i fililen don alors anw ti foyi ɲini an ka jamana ka basigi mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa tuma bɛɛ dɔw b'u profiter diinɛmɔgɔw la mɛ f'u k'a dɔn diinɛmɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ani kerecɛnw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an silamɛ dama tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛ tan o ye silamɛya taacogo ye o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye hali sugu la feerefɛnw tɛ kelen ye alors o la silamɛya la bolofaraw b'a la mɛ a bolofara ti silamɛ yɛrɛw dusukun fara an bɛ ɲɔgɔn bolo sufɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo tile fɛ wa n'ala sɔnna an bɛna an seko bɛɛ kɛ ka jamana in basigi ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ an seko bɛɛ la nin de ye kuma ye an tun bɛ fɛ ka min kɛ ka kuma in dafa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala